हेलो स्टूडेंट्स समस्तंकु जय जगन्नाथ। आज आम डिस्ट्रिक्ट जज गंजाम ब्रह्मपुर 2023 मसीह आसीथिबा समस्त जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं आलोचना करिबा। आज 65टी क्वेश्चन रहिबो। प्रथम क्वेश्चन, व्हाट आर दी थ्री सर्विस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स? भारतीय सशस्त्र बाहिनी तीनोटी सेवा कौन कौन? छवि देखि पारुथिबे भारतीय सशस्त्र बाहिनी तीनोटी सेवा होउची इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एवं इंडियन एयरफोर्स। हु वाज फेमसली कॉल्ड द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? काहाकू फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया बा भारतर उड़ंता सिख कहा जाउथुला? यार उत्तर हब मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को भारतर फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाउथुला। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? भारतर कौनसी राज्यर प्रथम महिला राज्यपाल किए थिले? यार सठिक उत्तर हब सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतर प्रथम महिला राज्यपाल थिले। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ओडिशार प्रथम महिला मुख्यमंत्री किए थिले? यार उत्तर हब नंदिनी शतपथी। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अर्थात यही क्वेश्चन टी 2023 मसीह पड़ीथिला। तेणुकरी 2023 समय भारतर तत्कालीन मुख्य विचारपति किए थिले? छवि देखि पारुथिबे ये होचंती जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। किंतु 2026 मसीह भारतर मुख्य विचारपति अछंती जस्टिस सूर्यकांत। हु इज द नोन एज द नाइटेंगेल ऑफ इंडिया? काहाको नाइटेंगेल ऑफ इंडिया बा भारतर कोकिल बोली कहा जाए? यार उत्तर हब सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारतर कोकिला बा नाइटेंगेल ऑफ इंडिया कहा जाए। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? भारत में केतोटी राज्य एवं केंद्र शासित अंचल रही? यार उत्तर हब भारत में 28टी राज्य एवं 8टी केंद्र शासित अंचल रही। इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th August एवरी ईयर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम? प्रतिवर्ष अगस्ट 29 तारिख रे भारतर जातीय क्रीड़ा दिवस काहार जन्मवार्षिकी पालन करा जाए? यार उत्तर हब छवि देखि पारुथिबे ये होचंदी हॉकी स्टार मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद कर जन्मवार्षिक को प्रतिवर्ष अगस्ट 29 तारिख रे भारतर जातीय क्रीड़ा दिवस रूपे पालन करा जाए। हु एस्टाब्लिश्ड द स्लोगान जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान रो नारा किए देथिले? छवि देखि पारुथिबे जय जवान जय किसान रो नारा लाल बहादुर शास्त्री देथिले। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी टू रूल द दिल्ली थ्रोन? दिल्ली सिंहासन रे बसिथिबा प्रथम मुस्लिम महिला शासक किए थिले? यार उत्तर हब रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सिंहासन रे बसिथिबा प्रथम मुस्लिम महिला शासक। हु वाज द फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया? भारतर प्रथम मिस वर्ल्ड अर्थात विश्व सुंदरी किए थिले? उत्तर हब रीता फारिया। रीता फारिया थिले भारतर प्रथम मिस वर्ल्ड। व्हिच इंडियन टेम्पल इज कॉल्ड ब्लैक पगोडा बाय द यूरोपियंस?
यूरोपीय माने भारतर केउ मंदिर को ब्लैक पगोड़ा बोली कहूथिले? उत्तर कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा कहा जाए। हु वाज द कंपोजर ऑफ वंदे मातरम? वंदे मातरम रो रचयिता किए थिले? उत्तर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होचंती वंदे मातरम रो रचयिता। Where is the world's tallest statue, the Statue of Unity located? विश्वर सबुठारु उच्च प्रतिमूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केउंठारे अवस्थित? उत्तर केवडिया, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। केवडिया जहाँकि गुजरात नर्मदा जिले में अवस्थित, सेठारे विश्वर सबुठारु उच्च प्रतिमूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रही, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्ति अटे। Which country is known as the land of the rising sun? क्यों देश को सूर्योदयर देश कहा जाए? उत्तर जापान। जापान को सूर्योदयर देश कहा जाए। What is the closest star to earth? पृथ्वीर सबुठारु निकटतम नक्षत्र केउंटी? उत्तर दी सन। सन होची पृथ्वीर सबुठारु निकटतम नक्षत्र। When did Chandrayaan 3 land on the moon? चंद्रयान 3 केबे चंद्रपृष्ठ रे अवतरण करिथिला? उत्तर 23 अगस्त 2023 रे चंद्रयान 3 चंद्रपृष्ठ रे अवतरण करिथिला। What is the name of the rover in the Chandrayaan 3 mission? चंद्रयान 3 मिशन रो रोवर रो नाम कौन अटे? उत्तर प्रज्ञान। प्रज्ञान होची चंद्रयान 3 मिशन रो रोवर। Who was the first president of India? भारतर प्रथम राष्ट्रपति किए थिले? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतर प्रथम राष्ट्रपति थिले। Which organ purifies our blood? केउं अंग आम रक्त को विशोधन बा परिष्कार करे? उत्तर किडनी अर्थात वृक्क आम रक्त को विशोधन बा परिष्कार करे। What is the currency of Japan? जापान रो मुद्रार नाम कौन? उत्तर जापानीज येन। जापानी येन होची जापान रो मुद्रार नाम। Who is the supreme commander of the Indian Armed Force? भारतीय सशस्त्र बाहिनीर सर्वोच्च कमांडर के? उत्तर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतर राष्ट्रपति जे कि वर्तमान अछंती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, से होचंदी भारतीय सशस्त्र बाहिनीर सर्वोच्च कमांडर। An ancient India, which dynasty's rule is considered the golden age? प्राचीन भारत रे केउं राजवंशर शासन काल को सुवर्ण युग कहा जाए? उत्तर दी गुप्त डायनेस्टी। गुप्त राजवंश को भारत रे सुवर्ण युगर शासन काल को कहा जाए। Which मुगल रूलर इनिशिएटेड दीन इलाही? केउं मुगल शासक दीन इ इलाही धर्मर प्रवर्तन करिथिले? उत्तर अकबर। अकबर दीन इ इलाही धर्मर प्रवर्तन करिथिले। What disease is caused by vitamin B deficiency? विटामिन बी अभाव केउं रोग हुए? उत्तर बेरीबेरी। विटामिन बी अभाव बेरीबेरी रोग होइथाए। Which is the largest district in Odisha by area? क्षेत्रफल दृष्टि ओडिशार सबुठारु बड़ जिला केउंटी? उत्तर मयूरभंज।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ହୁ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଦି କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ? କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କିଙ୍ଗ ନରସିଂହ ଦେବ ୱାନ୍ ବା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ହୁ ଇଜ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଦି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ? ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ। ହ୍ୱାଟ୍ କଲର୍ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ ପିସ୍? କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଧଳା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଉଛି ପିସ୍ର ସିମ୍ବଲ ବା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଧଳା। ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ଫାଦର ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଅମ୍ବେଦକର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ। ସେହିପରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଗଞ୍ଜାମ ବରହମପୁର 2023 ମସିହାରେ କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦି ଫାଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଅପରେସନାଲାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ 1853 ବିଟୱିନ୍? 1853 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରେଳ ଲାଇନ୍ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାଣେ। ବମ୍ବେ ଠାରୁ ଥାଣେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1853 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ? ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଆତ୍ମରାମ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ। ଆତ୍ମରାମ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଦି ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେଉଁଟି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍। ହେକିସ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍ ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଇନ୍ ହୁଜ୍ ରିଜନ୍ ୱାଜ୍ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କାହା ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦି ହଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଇଜ୍? ସୌରମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ଭେନସ୍ ବା ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ସୌରମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ। ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍? ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡିଜ୍। ଆଣ୍ଡିଜ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ପର୍ବତମାଳା। Which of the following countries has the highest density of population? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? ଉତ୍ତର ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍? ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦେଶ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ଚାଇନା। ଚୀନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦେଶ। Which region is called the granary of South India? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଶସ୍ୟାଗାର କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ତାଞ୍ଜୋଭୁର। ତାଞ୍ଜୋଭୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଶସ୍ୟାଗାର କୁହାଯାଏ। ଦି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍?
ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। What is the thin layer of gases around the earth? ପୃଥିବୀର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସର ପତଳା ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଏଟମୋସ୍ଫିୟର ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଇକୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଦି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦି ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍। ପାରିସ୍ଥିତିକ ବା ଯାହାକୁ ଇକୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଅର୍ଗାନିଜମ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ। ଜୀବ ଏବଂ ପରିବେଶର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଇକୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ? ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର 26 ନଭେମ୍ବର ବା 26 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ। ଭାରତରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର କି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍। ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଭାରତରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର। ଲାକ୍ଟୋଜ ଅନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଜ୍ ଗିଭ୍ସ। ଲାକ୍ଟୋଜର ଜଳ ବିଘଟନ ବା ହାଇଡ୍ରୋଲାଇସିସ୍ କଲେ କ'ଣ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଣ୍ଡ ଗାଲ୍ଟୋଜ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏବଂ ଗାଲ୍ଟୋଜ ଲାକ୍ଟୋଜର ଜଳ ବିଘଟନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି 2023 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମିଳନର ବା ମ୍ୟାଚିଂ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହର୍ଟିକଲଚର ପଚାରିଥିଲା ବା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହର୍ଟିକଲଚର ଅର୍ଥ କଲ୍ଟିଭେସନ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ। ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚାଷକୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ରେଶମ ଚାଷ ବା ସେରିକଲଚର। ରେଶମ କୀଟର ଚାଷକୁ ବା କମର୍ସିଆଲ ରିୟରିଂ ଅଫ୍ ସିଲ୍କ ୱାର୍ମ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସେରିକଲଚର। ଫିସିକଲଚର ଯାହାକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ଫିସିକଲଚର ହେଉଛି ବ୍ରିଡିଂ ଅଫ୍ ଫିସ୍। ମାଛ ପ୍ରଜନନ ଓ ପାଳନକୁ ଫିସିକଲଚର କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆସିଲା ଭିଟିକଲଚର ବା ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷକୁ ଭିଟିକଲଚର କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ ଅଫ୍ ଗ୍ରେପ୍ସ ଭାଇନ୍ସ ବା ଅଙ୍ଗୁର ଲତାର ଚାଷକୁ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ବା ଭିଟିକଲଚର କୁହାଯାଏ। ବୀର ବାଲ ଦିବସ। ବୀର ବାଳ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 26 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ବୀର ବାଲ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଡେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 10। ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଯାହାକୁ 26 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଡେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଡେ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ଆରବିଆଇ। ଆରବିଆଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆରବିଆଇର ଅର୍ଥ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ୟୁନେସ୍କୋ। ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷାଗତ
वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। सेमिति आस्थिला आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को बीसीसीआई कहा जाए। एटीएम ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन को हु कहा जाए। ओस्कार ओस्कार सेमिति किछि फुल फॉर्म नाही। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट बा जहाको ओस्कार अवार्ड कहा जाए। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो माने एपर्यंत जेनासार टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होई नाहंती, डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइछि, या को क्लिक करी जेनासार टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होई जांतो। आजिर क्लास रो फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल रे पाई परिवे। एवं जो माने जेनासार यूट्यूब चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती, सब्सक्राइब करिनियंतु। वीडियोटी को लाइक करने सहित अधिक अधिक मात्रा रे शेयर करंतु। एवं जो माने कंधमाल फुलवाणी जिलार एवं बरहमपुर जीके रो क्वेश्चन देखि नांती, डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइछि, या को क्लिक करी समस्त देखि परिवे। समस्त को धन्यवाद। जय जगन्नाथ।